بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada diri kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengharapkan rahmat dan ridhanya serta ampunan dari Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Ibrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tatkala Rabb kalian mempermaklumkan, jikalau sekiranya kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya aku akan tambah nikmat tersebut kepada kalian. Namun sebaliknya, bila kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepada aku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah atas nikmatku, dan janganlah kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Dialah Rabb yang menciptakan seluruh alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menciptakan seluruh makhluknya dan mengatur alam semesta ini. Karenanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita terus-menerus menggantungkan seluruh keinginan kita, seluruh hajat kita hanya kepada Allah. Peribadatan kita tujukan hanya kepada Allah. Yang kita sering membaca di dalam surah Al-Ikhlas di ayat yang kedua, Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat kita bergantung, berserah diri, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam hadis disebutkan, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kita memperbanyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, perbanyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dikala kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifka fi syiddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita tatkala kita ditimpa musibah, berbagai macam ujian dan fitnah, wabah, penyakit dan lain sebagainya. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, apakah itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat waktu luang, nikmat kita diberikan pekerjaan yang Masya Allah di usia perusahaan kita yang ke-47, Badak LNG, mengabdi untuk negeri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat pekerjaan yang Allah berikan kepada kita.
titipan amanah, jabatan, harta dan kedudukan, serta nikmat kita beribadah di tempat yang mulia ini, dengan harapan dan tujuan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Dan semoga tempat di mana kita bekerja senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kejayaan dan kesuksesan di masa-masa berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita dan seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita, sukses di dunia dan di akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah, wa laysa dzaka illa lil mu'min. Nabi kita yang mulia alaihi wassalatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia bersyukur atas nikmat tersebut, dan itu baik bagi dirinya. Dan keadaan yang kedua, ketika dia ditimpa musibah dan bencana, dia bersabar atas ujian tersebut, maka itu juga baik bagi dirinya. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi diri orang-orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang belajar tauhid, senantiasa hatinya istiqamah, senantiasa tenang dan tidak gelisah, merasa senantiasa ada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala rezeki, segala usaha yang kita sedang jalankan, kita sepenuhnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita perbanyak bersyukur. Karena salah satu di antara manifestasi syukur seorang hamba ketika diberi nikmat oleh Allah, Allah tegaskan di dalam surah Al-Kautsar, surah ke-108 di juz 30, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang begitu banyak. Maka perwujudan syukur seorang hamba ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, maka beribadahlah, salatlah, tunduklah kepada Allah, sujud dan rukuklah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan berkorbanlah untuk Allah, ay li rabbika, berkorbanlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك الصابرين، واجعلنا من عبادك الصابرين، وجعلنا من عبادك الشاكرين، وجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيل الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والفتن ما ظهر منها وما بطن.
من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا قاضي الحاجات، ويا سامع الدعوات، يا رافع الدرجات، اقض حاجاتنا، اقض حاجاتنا. حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يسر لنا أمورنا جميعا، اللهم يسر ولا تعسر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسأله من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.